السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں انلاک یور نالج بائی زینی پاک نیوی سویلینس 2025 ٹو ڈے ٹیکس ایکسپیرینس، جو کہ 2 اگست 2025 کو ٹیسٹ ہوا تھا، اس کی جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے ٹیسٹ میں آنے والے اہم سوالات ہوں گے، ان سوالات سے آپ کا ٹیسٹ پاس ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو ایم سی کیوز ہیں 2 اگست 2025 کے، وہ آپ نے ٹیسٹ سینٹر جانے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ کر لازمی جانی ہے، تاکہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں یو ڈی سی، ایل ڈی سی، سول اپریٹس، اسٹور مین، اسسٹنٹس، ان کے کویشچن جو ہوں گے وہ آپ کے سامنے سے اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ آپ جیسے اس کی اچھے سے تیاری کریں گے تو وہ آپ کا پیپر ضرور کلیئر ہے انشاءاللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم نے 1 اگست کا بھی ٹو ڈے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہم نے تیاری کروائی ہے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی، جو کہ پارٹ نمبر 1 سے لے کے پارٹ نمبر 5 بنے ہوئے ہیں ہمارے چینل پر۔ وہ ویڈیو ہے، بڑی جلدی جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کی بہت ہی اچھی طریقے سے تیاری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کی رجسٹریشنز ابھی بھی اوپن ہے پاکستان نیوی کی، آپ جلدی اس میں اپلائی کریں، پاکستان نیوی کو جوائن کریں، اوکے؟ اگر آپ نے ہمارے تھرو اپلائی کروانا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 اگست 2025 کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ایسا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہو وہ آپ سے اسکپ نہ ہو جائے، اوکے؟ نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے ایم سی کیوز کی طرف، جی، جو کہ 2 اگست 2025 کو یہ ایم سی کیوز پوچھا گیا ہے ٹوڈے ایکسپیرینس میں، وہ ہے پاکستان نیوی سویلینس ٹوڈے ایکسپیرینس۔ ہو از دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان؟ ہم اس کے آپشنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپشن اے ہے جنرل پرویز مشرف، آپشن بی ہے جنرل راحیل شریف، آپشن سی ہے جنرل عاصم منیر، آپشن ڈی ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو ہمارے جو فرسٹ گورنر جنرل تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، تو آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح از دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، کوشچن نمبر 2، بانگے درا واز ریٹن بائی؟ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز، لاسٹ ایئر بھی یہ ریپیٹ ہوا ہے، اس سال بھی یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ جو پیپر دو گے انشاءاللہ یہ آئے کویشچن، کیونکہ کنفرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ٹوڈے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یہی جو کویشچنز ہوتے ہیں نا ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے جو پیپرز ہیں نا یہ ہوں گے 26 اگست تک ہوتے رہیں گے، تو اس تک جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ اس میں ریپیٹ ہوتے رہیں گے۔ یہ کویشچنز آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر کے، یہ لائک رٹا لگا کے جانا ہے، اچھے طریقے سے تیار کر کے جانا ہے، کنسیپچول بھی کرنا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ کنسیپچول کرتے ہیں وہ کریں، اور جو اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تیاری نہیں ہوتی تو وہ ان کویشچنز کو تو لازمی پڑھ کر جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے آپشنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپشن اے ہے حفیظ جلندری، آپشن بی ہے امیر الدین خدوائی، آپشن سی ہے علامہ اقبال، آپشن ڈی ہے نن آف دیس۔ تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی ہے علامہ اقبال۔ بانگے درا واز ریٹن بائی علامہ اقبال، جی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، اف یسٹرڈے واز فرائیڈے دین دا ڈے آفٹر ٹمورو ول بی؟ یہ ڈیز والے کویشچنس بھی آتے ہیں، یہ بھی آپ کو آنے چاہیے، اس کی پریکٹس اچھی طریقے سے کر کے جائیے گا۔ ہم اس کے آپشنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپشن اے ہے ٹیوزڈے، آپشن بی ہے ویڈنسڈے، آپشن سی ہے منڈے، آپشن ڈی ہے سیچرڈے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی ہے منڈے۔ منڈے کس طریقے سے آیا؟ اف یسٹرڈے واز فرائیڈے، کل کا دن جو گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ فرائیڈے تھا، دین ڈے آفٹر ٹمورو کیا ہوا؟ تو منڈے۔ یہ آپ اس کو اچھی طریقے سے کیلکولیٹ کرنا، مطلب کیلکولیٹ نہیں، اپنے مائنڈ میں دیکھنا کہ بھئی کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ بہت ایزی کویشچنز ہوتے ہیں، آپ نے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے تھوڑا آپ کو شارٹ فارم میں زیادہ انفارمیشن دینی چاہ رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ جی، آل ٹائپ آف انفارمیشن آر اویلیبل، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آن لائن پریپریشن کروانی ہو، جابس کے ریلیٹڈ آن لائن اپلائی کروانا ہو، پی ڈی ایف اور نوٹس چاہیے، یا بیسٹ سی وی ریزیوم بنوانی ہے تو آپ کو اویلیبل کر دی جائے گی۔ ہمارا واٹس ایپ چینل ہے، آپ اس کو جوائن کریں تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو آپ تک پہنچتی رہے، خاص طور پر پاکستان نیوی کی طرف سے سویلینس کی، پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان ایئر فورس کے لیے، اور جو بھی پاکستان کی لیٹسٹ گورنمنٹ جابز آتی ہیں اور اسکیمز اور اسکالرشپس آتی ہیں ان سب کی آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ اسی واٹس ایپ چینل پر دی جائے گی۔ جلدی جا کر اس کو جوائن کر لیں، ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، آپ اس کو جا کر جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے ایم سی کیوز کی طرف، جو کہ نیکسٹ ہے، جی، یہ کویشچن ہے کمپلیٹ دا سیریز۔ سیریز ٹائپ کے کویشچنس ہیں، آپ دیکھیں 22 از اکولس ٹو 44، 23 از اکولس ٹو 49، 43 از اکولس ٹو وٹ، ٹھیک ہے؟ ہم اس کے آپشنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپشن اے ہے 94، آپشن بی ہے 165، آپشن سی ہے
169, ऑप्शन डी है 879। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 169। अब ये ऑप्शन सी इसका किस तरीके से आंसर है मैं आपको ये समझाती हूँ, ठीक है, सीरीज़ का किस तरीके से होता है। अब आप पहले गौर से देखें कि 22 इज इक्वल्स टू 44 किस तरीके से आया। हमने इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंस के टाइप्स में लेकर जाना है, माइंड लगाएं। अब आप देखें किस तरीके से आया। अब आप गौर करें, 2 का अगर हम स्केयर लेंगे 2 टू द 4 बनता है, फिर 2 टू द 4 बनता है, तो ये इस तरीके से हो गया। फिर अब आप देखें नेक्स्ट में 2 टू द 4 बनता है, तो 3 थ्री द 9 होता है, यानी हमने स्केयर करना है। लाइक इधर देखें, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ, ये देखें स्केयर है लिखा हुआ है। तो अब 4 4 द क्या आएगा और 3 3 द क्या आएगा। 4 4 द 16 आएगा, 3 3 द 9 आएगा, यानी 169 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो कि ये है ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व बना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा क्वेश्चन हर तरीके से। बस स्टूडेंट का टेस्ट पास होना चाहिए, हमारा मकसद ये है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पंजाबी, ऑप्शन बी है बलोची, ऑप्शन सी है पश्तो, ऑप्शन डी है इंग्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इंग्लिश। अब ये इंग्लिश किस तरीके से करेक्ट आंसर है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से डिफरेंट कौन से हैं जो ऑप्शन हमने दिए हुए हैं। अब आप देखें, पंजाबी एक लैंग्वेज है, बलोची एक लैंग्वेज है, पश्तो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, बट डिफरेंट इंग्लिश कैसे है। ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं ये पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं, बट जो इंग्लिश है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हर कंट्री में यूज़ की जाती है। लाइक सुपर पावर अमेरिका की इंग्लिश होती है, ठीक है, लैंग्वेज है, तो इसलिए इंग्लिश इनसे डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इंग्लिश। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ मैन सैलरी US इज इक्वल्स टू 5000, ठीक है, US डॉलर उनके इसकी इतनी है सैलरी, एंड गवर्नमेंट टैक्स इज़ 5%, हाउ मच इज़ द सैलरी आफ्टर टैक्स, ठीक है, डी है इधर, ऐसा आना चाहिए, सैलरी आफ्टर टैक्स, टैक्स लगाकर इसकी सैलरी कितनी हो जाती है, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी है 4075 750, ऑप्शन सी है 6889, ऑप्शन डी है 4250। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 4750। किस तरीके से इसका आंसर ये आया ये मैं आपको बता देती हूँ। अब आप देखें 5% जो थी वो टैक्स है, ठीक है, 50। अब आप देखें 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, पहले हमने उसकी परसेंट निकालनी है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से और यानी डिवाइड करेंगे 5000 से, तो ये 2 0, ये इसके 2 0, ये 1 0, इसका इससे कट जाएगा, ठीक है, और 1 0 और 1 0 इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जो आंसर बनता है। इसको अगर जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 250 इसका आंसर आएगा। तो अब हमने 250 को माइनस करना है सैलरी से, जो कि हमारी सैलरी है 5000 माइनस करते हैं हम 250, तो इसका करेक्ट आंसर यही आता है कि 4750 इसका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज़ 30, फाइंड द प्राइस ऑफ 6 एग। 1 दर्जन की प्राइस 30 रुपये हैं, तो 6 अंडों की कितनी प्राइस होगी। 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 6। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 15। बी किस तरीके से आया अब मैं आपको ये बताती हूँ। 12 मतलब 1 डजन के अंदर 12 एग्स होते हैं, तो 12 अंडे हैं 30 रुपये के, तो 6 अंडे कितने रुपए के होंगे, यानी इससे हाफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं उनको पहले से ही पता चल जाता है। देखिए अब इधर मैं आपको ये इसके अलावा बताती हूँ। 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 को हम आधा करें 6 होता है, तो 30 को हम आधा करें 15 होता है, कि क्योंकि 30 रुपये के वो 1 दर्जन है, उसको हाफ़ कर रहे हैं तो वो 15 के आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड करेंगे 12 से, तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है तरबेला डैम,
ऑप्शन बी है मंगला डैम, ऑप्शन सी है गोमलजम डैम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तरबेला डैम। लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज़ तरबेला डैम। ओके, जो सबसे बड़ा डैम है हमारा तरबेला डैम है। इसके अलावा एक एडिशनल क्वेश्चन ये है कि हमारा सबसे छोटा डैम कौन सा है? मंगला डैम। मंगला डैम हमारा सबसे छोटा डैम है। ठीक है, आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि जो मंगला डैम है वो कौन से रिवर पर है। ठीक है, कौन से रिवर पर बनाया गया है, इसका आंसर आपने हमें कमेंट में देना है। इस तरीके से पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़ 6, 9, 12। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 65, ऑप्शन डी है 13। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 15। अब 15 किस तरीके से आया है, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सीरीज़ को सॉल्व किया गया है। 6, 9, 12, यानी 6 के अंदर हमने 3 प्लस किए तो 9 आया, 9 के अंदर हमने 3 प्लस किए तो 12 आया, 12 के अंदर हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 15। इधर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देखिए 3 + 3, हमने 3 को प्लस करते जाना है। इधर 3 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, तो फिर 3 प्लस करेंगे तो 15 इसका आंसर आएगा। 12 के अंदर 3 प्लस किया तो 15 आंसर आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब जो मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि आपको कैपिटल्स आने चाहिए। ठीक है, सारे कंट्रीज़ के सारे नहीं, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के आपको कैपिटल्स आना लाजमी है। आपने मुझे ये बताना है अमेरिका का कैपिटल क्या है, ये भी आपने मुझे कमेंट में बताना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है येलो, ऑप्शन सी है स्केयर, ऑप्शन डी है ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है स्केयर। अब ये स्केयर किस तरीके से है, हमने यही देखना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, मुख्तलिफ कौन सा है ऑप्शंस में। रेड एक कलर है, येलो एक कलर है, ब्लू भी एक कलर है, बट स्केयर नॉट अ कलर। ओके, ये एक मतलब 4 कोनों वाला बॉक्स होता है। ठीक है, 4 कॉर्नर्स वाला। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये 3 कलर हैं बट ये कलर नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1924, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1982। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1923। लियाकत अली ख़ान ने मुस्लिम लीग को 1923 में ज्वाइन किया था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था, तो ये भी आपको इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ प्रेशर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कैंडेला, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है पास्कल। यूनिट ऑफ प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है। ओके, इसी तरीके से आपको न्यूटन का भी आना चाहिए, यानी स्पीड का, एनर्जी का, इन सब के आपको यूनिट्स आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यूनिट की फ्रीक्वेंसी की यूनिट कौन सा है, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हर्ट्ज़, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है वाट, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हर्ट्ज़। HZ से हम इसको डोनेट करते हैं इसके करेक्ट आंसर को। ओके, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ हर्ट्ज़। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है H2O, ऑप्शन डी है Fe। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है H2SO4। ये एक केमिकल फार्मूला है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, और हम इसको सॉल्ट का भी नेम कहते हैं। केमिकल नेम ये है सॉल्ट का, सबसे पावरफुल एसिड होता है ये। यही थे हमारे लास्ट क्वेश्चन था हमारा, जो कि 2 अगस्त 2025 को टुडे एक्सपीरियंस था स्टूडेंट का। इसके अलावा और भी टेस्ट के एक्सपीरियंस हम शेयर करते रहेंगे। आपने वो वीडियो देखती रहनी है और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो। और अगर भी आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आई, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। ओके, बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।